Durante anos, o milionário visitou o túmulo vazio, sem corpo e sem respostas, apenas com o nome da filha que ele acreditava estar falecida. Naquela manhã fria, enquanto ele encarava a lápide em silêncio, uma garota moradora de rua se aproximou. Roupas rasgadas, chinelo gasto, mas quando ela olhou para a mão dele, tudo mudou. Ela apontou para a tatuagem e disse: "Minha mãe tem uma tatuagem igual a essa." Naquele instante, o passado voltou com força. E a revelação que viria a seguir mudaria a vida daquele homem para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Era uma segunda-feira fria em São Paulo. Hélder Vasconcelos, um bilionário do ramo imobiliário, estacionou sua BMW preta em frente ao cemitério da Consolação. Como todo mês, nos últimos anos, ele vinha visitar um túmulo, mas não um túmulo qualquer. Era um túmulo vazio, sem corpo. Apenas uma lápide com o nome: Isadora Vasconcelos, amada filha, para sempre em nosso coração. Hélder nunca encontrou o corpo da filha. A polícia arquivou o caso, sem pistas, sem respostas. Só restou a culpa. Aquela culpa que corrói por dentro, que não te deixa dormir, que transforma um homem poderoso em um fantasma de si mesmo. Enquanto ele ficava ali, de pé, olhando para a lápide, uma menina magricela se aproximou. Ela devia ter uns 13 anos, roupas sujas, chinelo de dedo furado e carregava um saco cheio de latinhas amassadas. Luma, esse era o nome dela. Ela catava lixo no cemitério para vender e ajudar a mãe. "Moço, o senhor deixou cair isso", ela disse, estendendo uma nota de R$ 50. Hélder olhou para a menina surpreso. Ele não tinha deixado cair nada, mas antes que pudesse responder, os olhos dele travaram. A garota apontou para a mão em que ele tinha uma tatuagem de um lobo e disse: "Minha mãe tem uma tatuagem igual a essa", ela disse surpresa. Hélder olhou para a própria mão, chocado, e sentiu as pernas fraquejarem. "Como é o nome da sua mãe?" "Isadora." O mundo dele desabou. Ali, entre túmulos e silêncio, o passado voltou com a força de um trem desgovernado. Sua filha, sua Isadora, estava viva. Meia hora depois, os dois estavam sentados numa padaria do bairro. Hélder tinha pedido um pão na chapa e um suco para a menina, mas ela comia devagar, desconfiada, como se aquilo fosse desaparecer a qualquer momento. "Conta para mim sobre a sua mãe", ele pediu, tentando manter a voz firme. E Luma contou. Contou que a mãe tinha fugido de casa muito jovem, apaixonada por um cara chamado Carlos, que o pai dela, Hélder, não aceitou o namoro, que houve uma briga feia, palavras duras, e que Isadora saiu de casa jurando nunca mais voltar, que ela teve Luma sozinha em um hospital público, que Carlos faleceu em um acidente de moto quando Luma tinha 3 anos, e que desde então mãe e filha viviam de bico, morando em um barraco de papelão perto do cemitério. Hélder estava destruído. Cada palavra era uma facada. Ele se lembrava daquela discussão, lembrava de ter gritado, de ter dito que se ela saísse, nunca mais voltasse. Lembrava do orgulho idiota que o impediu de ir atrás dela. E lembrava da tatuagem do lobo eles tinham feito juntos, pai e filha, quando ela tinha 15 anos. Era para ser um símbolo de lealdade, de família, e ele tinha quebrado tudo. "Me leva até ela", Hélder disse a voz rouca. "Por favor." O barraco era elogio como descrição. Era literalmente uma estrutura de papelão e lona plástica, montada embaixo de um viaduto. Nem poderia se chamar de barraco. Cheirava a esgoto e mofo. Dentro, deitada sobre uma pilha de jornais velhos, estava Isadora. Hélder quase não a reconheceu. O rosto que ele lembrava, jovem, sorridente, cheio de vida, agora era magro, pálido, envelhecido pela miséria. Ela tossia, os olhos fundos e febris. Quando viu o pai, ela congelou. Não disse nada, só olhou. E nos olhos dela, Hélder viu tudo. Mágoa, orgulho, saudade, raiva.
Isadora. Ele sussurrou, ajoelhando-se no chão sujo. Ela virou o rosto. Vai embora. Não, não vou. Nunca mais. O silêncio pesou. Luma olhava os dois sem entender direito. E então, Helder fez a única coisa que conseguiu. Chorou. Chorou como não chorava desde o dia que a filha sumiu. Chorou pela dor que causou, pelo tempo perdido, pela neta que nunca conheceu. Me perdoa, ele implorou. Me dá uma chance de consertar isso. Por favor. Isadora continuou em silêncio, mas uma lágrima escorreu pelo rosto dela, e aquilo foi suficiente. No dia seguinte, Helder levou Isadora para o Hospital Albert Einstein. Pagou tudo. Quarto particular, médicos especialistas, exames completos. O diagnóstico foi duro, desnutrição severa, anemia profunda, pneumonia. Mas nada que cuidado, medicação e alimentação adequada não pudessem reverter. Enquanto ela se recuperava, Helder e Luma começaram a se conhecer. Ele comprou roupas novas para a neta, levou ela para comer em restaurantes de verdade e teve que ensinar a usar garfo e faca, porque ela só sabia comer com a mão. Matriculou ela numa escola particular, contratou uma psicóloga e, aos poucos, sem forçar, foi construindo uma ponte. Isadora era difícil, desconfiada, brava e com razão. Mas havia algo nela que também queria acreditar. Queria acreditar que dava para recomeçar, que talvez, só talvez, ela pudesse ter o pai de volta. Quando Isadora teve alta, Helder fez uma proposta. Vem morar comigo, vocês duas. Tenho espaço de sobra, tenho tudo, só falta vocês. Ela recusou na hora. Não quero sua caridade. Não é caridade, é amor. Amor? Isadora riu, amargo. Cadê que estava esse amor quando me botou para fora de casa? Helder baixou a cabeça. Eu errei feio. E vou passar o resto da minha vida tentando consertar. Mas não vou te obrigar a nada. Se não quer morar comigo, tudo bem. Vou comprar uma casa para vocês, no bairro que você escolher. E vou te ajudar, do jeito que você deixar. E foi o que ele fez. Comprou uma casa simples, mas digna, em um bairro tranquilo da Zona Leste. 3 quartos, quintal, portão. Isadora aceitou. Não porque queria, mas porque precisava e porque viu sinceridade nos olhos do pai. Se você está gostando da história, se inscreve no canal e se prepara para esse final emocionante. Meses depois, Helder fez algo que ninguém esperava. Criou a Fundação Isadora. Uma ONG focada em ajudar crianças em situação de rua e mães solo. Ele investiu milhões. Contratou assistentes sociais, psicólogos, educadores e colocou Isadora como presidente da fundação. Você sabe o que essas mães passam, ele disse. Você pode fazer a diferença. E ela fez. A fundação cresceu rápido. Em 1 ano, já atendia mais de 200 famílias. Oferecia abrigo, comida, educação, terapia, cursos profissionalizantes. E Isadora, que antes vivia nas ruas, agora estava ajudando outras mães a não passarem pelo mesmo. Luma, por sua vez, estava mudada, irreconhecível. A menina que catava lixo agora ia para a escola todo dia, tirava notas boas, tinha amigas, fazia balé. Aprendeu a tocar violão e, principalmente, aprendeu a sorrir de novo. Helder virou presença constante na vida delas. Toda semana jantava na casa das duas, levava Luma para o cinema, ajudava Isadora com a fundação. E aos poucos, muito devagar, a relação entre pai e filha foi se curando. Não era perfeita, ainda havia mágoa, mas também havia amor, e isso bastava. Anos se passaram. Luma estava terminando o ensino médio. Passou em primeiro lugar no vestibular para pedagogia na faculdade. Isadora chorou de orgulho no dia do resultado. Helder também. A Fundação Isadora se tornou referência nacional. Estava presente em 12 cidades brasileiras e já tinha ajudado mais de 5.000 famílias. Isadora virou palestrante, dava entrevistas, inspirava outras mulheres. E Helder tinha virado outro homem.
Abandonou metade dos negócios, passou a dedicar a maior parte do tempo à fundação e à família. Descobriu que ser bilionário não significava nada se você não tinha com quem compartilhar. No dia da formatura do ensino médio de Luma, ela foi convidada para fazer o discurso de despedida. Subiu no palco, nervosa, mas firme, e começou. Quando eu tinha 13 anos, eu catava lixo num cemitério. Dormia no chão, não sabia ler direito. Não sabia se ia comer no dia seguinte, mas eu tinha minha mãe. E minha mãe nunca desistiu de mim. A voz dela tremeu, mas ela continuou. Um dia eu encontrei um homem naquele cemitério. Um homem que chorava em frente a um túmulo vazio. E esse homem tinha uma tatuagem de lobo na mão. A mesma tatuagem da minha mãe. E naquele dia, minha vida mudou. Porque esse homem era meu avô. E ele não sabia que eu existia. E minha mãe não sabia que ele ainda a procurava. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. E de quase todo mundo na plateia. Eu não sei se foi Deus, destino ou só sorte. Mas sei que aquele encontro salvou a gente. Salvou minha mãe. Me salvou. E salvou meu avô também. Porque família não é só sangue. É escolha, é perdão, é amor que insiste, mesmo quando tudo diz para desistir. Ela olhou para a plateia, procurou os olhos da mãe e do avô. Minha mãe me deu a vida. Meu avô me deu um futuro. Mas foi o amor que nos salvou. O auditório explodiu em aplausos. Isadora chorava sem parar. Helder, sentado ao lado dela, segurou a mão da filha pela primeira vez em anos. E ela deixou. Mais alguns anos depois, Luma estava na faculdade. Trabalhava como voluntária na Fundação Isadora, dando aulas de reforço para crianças em situação de vulnerabilidade. Isadora continuava à frente da ONG, agora expandindo para outros estados. E Helder estava aposentado, saúde frágil, mas feliz, realizado. Num sábado de sol, os três viajaram para a praia. Helder alugou uma casa. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе.
Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И
залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,